মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদীনি সামং বতাংনি বিশিকাय चुकुवा हदा नायकुलमुंगनि जत थाइनि लुकुरंनि बागै जे सामं खलायके आबरक लुकुरंनि बस्कांगो तुबना बागै नग नग थाङै बिलाइमुंगो अंखरका प्रदेश बीजेपीनि आचुकफाग राजीव भट्टाचार्य गराखसाला राजखर आवलिनि 9 बनमालीपुर आमसाइरगो बेराखेबो साथै कलायो लाइथानै बिशेखाय चुकुवा त्रिपुराते जत हाकतर काहाम सामुनि बागै मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि सामुंरक लुकुरंनि बस्कांगो काहामना नुकसाखा दलेश्वर आमसाइयो लुकुरंनि नग नग थाङै ककराम रक सालाइख्या राजीव भट्टाचार्य अपनी लोगे मन्त्री बखरकनि सामुनि जरारग हाकतर बबाहायके काहाम सामुं खलाइख्या आबरक बति सावै खनारिका प्रदेश बीजेपीनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य आसाला प्रदेशनि आचुकफां बिलाइमुंनि सामुं बतांगो अंखरै मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि जराव गोबांमा सामुं बतांनो तुयै लुकुरंनि फासिं कक साकाबो आबनि लोगे मन्त्री अक्र हास्तेव मन्त्री बखरकनि रायदे लुकु हामग्रानि सामुंगो हाकतनि लुकुरक बबाहायके शेब मानै तंखा आबनो तैबो सावै खनारिखा ककथुम थुमनाय रकनि बस्कांगो प्रदेश बीजेपीनि आचुकफां साकलाइख्या लुकुरकनि बिसिङो बदनि सामुं नुगै खातुं खाजा ओंमानि नुगै तंखा तंकसं लुकुरक ब नायो मन्त्री बखरक मोदीनो जे सामुं खलायै तंखा आबरक फाइतंनाय लोकसभा चंगमारिव बीजेपी हापनो लगिरिवै तेसा हाकतनि मन्त्री बखरक ओंगै मोदीनो न सानै तंखा আজকে আপনারা মূলত জানেন যে আমাদের মোদিজি ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির 9 বছর পূর্তি উপলক্ষে আমরা বিগত 1 মাস যাবৎ বিভিন্ন কর্মসূচি আমরা নিয়েছি। মোদিজির যে সমাজের প্রত্যেকটা অংশের মানুষের জন্য যে কাজগুলি করেছেন সেই কাজগুলি জনসম্মুখে আনার জন্য আমরা ডোর টু ডোর একটা কার্যক্রম নিয়েছি। সেই ডোর টু ডোরে আজকে 9 বনমালীপুর এলাকায় 12 নম্বর বুথে আমরা সংগঠিত করছি। মানুষের মধ্যে একটা উৎসাহ এবং উদ্দীপনা রয়েছে যে তারাও চায় মোদিজি যে কাজগুলি করেছে তার নিরিখে দাঁড়িয়ে আগামী যে লোকসভা নির্বাচন হবে 2024-এ সেখানেও মোদিজিকে সম্পূর্ণরূপে সহযোগিতা এবং সাপোর্ট করার লক্ষ্যে ওনারাও চান দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজি আবারও ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী হতে। मन्त्री बखरक नरेंद्र मोदीनि नायकेल मंगतो बुजाक जत हामग्रानि शेप साब्रकन नक नक थाङै लुकुरकन सावै खनारिका हास्ते प्रदेशनि आचुकफां राजीव भट्टाचार्य बियो रिपोर्ट कखरा।